Thalthang Monu village Ganani Amchayo Bolero pickup te Tata Punch Malkhung Thutaikha Patimuk Patimawo Khorongni Borok Shakdu Khoman Kha Shakdu Khomane Rongno Shathangkor Shakham Nogo Talang Thangka Nijini Gari Bai Talang Kha Tripura Mothani Journal Joint Chairman Harendra Ria Police ni hoite Shaimang Kha TR08 E0719 number ni khungsa Tata Punch Malkhungo Khorongni Bukra Nok ni Shimi July Bari Faising Thangi Tongmani Afruno TR08 A16169 khungsa Bolero Malkhung Lamani Yagra Haising ni Shimi Debra Faising Thangna na Frubo Khungni Malkhung Thutaikha Pati Mungo Tata Punch Bishing Tongne Khorongni no Shakdu Khoman Kha Pati Mungni Koktoma Mane Pati Mungo Thang Shogui Kha Mon Pathor Thana ni Police Pati Mungo Ungnai Khungni Malkhung no Thana Otlang Thangjaka O 8 number National Highway wo Sal Haike Chikonya Ke Kotor Pati Mung Pati wo Amchani Lukuro Kok Shamung Ngkha Malkhung Chalung Nai Rok Traffic Rules Mania we Chalung Ma Baganyo Amti Hai Pati Mung Pati wo গাড়িটা কোন দিকে আইছিল গাড়িটা কোন দিক থেকে আইতে আসছিল দুটোটাকে এদিক থেকে চালক কিছু হইছে নি দেখছেনি যে গাড়িতে কেউ কিছু হইছিল নি গাড়িতে থাকই না লোক কিছু হইছে নি কই নিছে এখন তারা स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।